할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns et les autres. 복음의 씨는 반드시 열매를 맺습니다. La semence de l'évangile porte absolument le fruit. 오늘이 우리 2023년 마지막 주일입니다. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année 2023 우리 한 해를 돌아보면서 마무리를 좀 잘 해야 되겠습니다. et nous devons regarder l'année et bien clore cette année. 성도들 중에는 기도가 잘 안 되는 분들도 있습니다. Parmi les fidèles, il y en a qui n'arrivent pas à très bien prier. 그러면은 많은 축복을 놓치게 되죠. Alors ils vont perdre pas mal de bénédictions importantes. 그 이제 돈 가지고 있으면서 굶는 거하고 똑같거든. C'est comme une personne qui a de l'argent mais qui va jeûner. 그 이제 구원받은 하나님 자녀가 억울한 인생을 살게 되는 거죠. C'est quelqu'un qui a la bénédiction du salut mais qui va vivre une vie frustrée. 또 어떤 성도들 중에는 어려움이 오면은 기도하는 분들이 있습니다. Et puis il y a des fidèles qui prient lorsque les difficultés arrivent. 참 다행이죠. Ce qui est déjà bien. 어려움을 통해서 하나님께 기도하게 되고 또 응답받으면서 또 좋은 시간표가 될 수도 있겠죠. Parce qu'avec la difficulté, ils peuvent commencer la prière et avoir un calendrier important de leur vie. 근데 이제 진짜 신앙생활은 뭐냐? Mais quelle est la vie chrétienne qui est réelle? 기도 속에서 공부가 돼야 되고 기도 속에서 사업이 돼야 돼요. La vraie vie chrétienne, c'est à l'intérieur de la prière, il faut étudier et il faut faire ses affaires. 그러니까 어려움이 왔을 때 기도하는 게 아닙니다. C'est pas parce que les difficultés arrivent qu'on va prier. 기도로 하나님이 주신 축복을 누리고 있으면은 어려움과 문제가 왔을 때 하나님의 인도를 받게 됩니다. C'est lorsque je me réjouis de la bénédiction de Dieu dans la prière que lorsqu'un problème arrive, je vais être conduit par Dieu. 그래서 성경을 가만히 보라니까요. Et donc regardez bien la Bible. 진짜 응답이 언제 왔느냐? Quand est-ce que la vraie réponse est arrivée? 진짜 기적이 언제 일어났느냐? Quand est-ce que le vrai miracle s'est produit? 큰 하나님의 역사가 언제 일어났느냐? Quand est-ce que la grande œuvre de Dieu a été réalisée? 어려움이나 문제나 큰 핍박이 왔을 때 보면은 큰 응답을 받았어요. C'est lorsqu'il y a eu des difficultés, des problèmes, de grandes persécutions, il y a eu de grandes œuvres de Dieu. 그 이제 쉽게 말하면은 하나님과 함께하는 임마누엘의 축복을 누리는 사람들이 기도가 되어지는 사람들이 그 응답을 누린 거죠. Autrement dit, ce sont les gens qui sont réjouis de la présence de Dieu, de la bénédiction d'Emmanuel constamment dans la prière et qui ont reçu cette bénédiction. 그래서 우리 렘넌트들은 특별히 이 복음을 알고 기도가 되어지는 축복 속으로 들어가야 돼요. C'est pour ça que les remnants doivent absolument connaître la prière et être dans cette bénédiction de la prière. 그거는 우리 중직자들도 동일하죠. Et c'est la même chose pour les responsables d'église. 이제 보통 우리가 이 축복을 잘 어릴 때부터 맛보지 못했기 때문에 내 힘과 내 노력으로 막 하다가 어려우면은 기도하고 뭐 이러잖아요. Parce que la plupart du temps, nous n'avons pas pu expérimenter une telle puissance, donc on va d'abord essayer par nous-mêmes de résoudre des problèmes. 근데요, 진짜 응답받은 사람은 그렇지 않았어요. Mais les personnes qui ont reçu de vraies réponses, ce n'était pas comme ça. 복음을 누리며 기도하면서 하나님의 인도를 자꾸 받아나가는 거예요. Ils se sont réjouis de l'évangile, ils étaient dans la prière, et ils ont continué de chercher à être conduits par Dieu. 특별히 어떤 중요한 선택을 할 때는 하나님의 인도를 정확하게 받습니다. Et surtout au moment important de décision, ils ont cherché la conduite de Dieu. 굉장한 갈등이 왔다. 그러면 더 하나님 앞에 기도해서 응답을 Et 받죠. lorsqu'il y a un grand conflit, ils vont encore plus prier pour recevoir la réponse de Dieu. 왜냐? 그때가 굉장히 중요한 시간표이기 때문에. Pourquoi? Parce que c'est le moment important de leur vie. 왜 이제 거기에 복음의 능력이 딱 들어가서 하나님의 인도를 받게 되면은 인생의 전환점이 이루어지는 Et 거예요. c'est là que la puissance de l'évangile doit agir et ça devient le point tournant de leur vie. 그래서 오늘 우리가요 성경을 통해서 하나님의 말씀을 통해서 이걸 확인해야 돼요. Et donc à travers la Bible, à travers la parole de Dieu, nous devons confirmer. 그래서 우리 인생 전체를 돌아볼 필요가 있습니다. Nous devons examiner, revoir toute notre vie. 지금 당장에 와 있는 문제 해결하는 것도 중요하지만은 인생 전체, 역사 전체, 교회사 전체를 보고 그 속에서 하나님의 계획을 찾는 겁니다. Le problème que nous avons à l'immédiat est important également, mais nous devons considérer la vie dans son ensemble,
toute l'histoire et toute l'histoire de l'Église. 여러분들 우리가 역사를 공부하는 이유가 그게 있는 거 아닙니까? C'est la raison pour laquelle nous étudions l'histoire finalement. 왜냐하면은 역사를 가만히 살펴보면은 그 시대가요 자꾸 이렇게 되풀이가 돼요. Quand on regarde l'histoire, on voit que les choses se répètent. 반복되는 일들이 자꾸 Il y 일어나요. a des choses qui se répètent dans l'histoire. 그때에 하나님의 응답과 증거들을 어떻게 누리느냐 이게 진짜 중요한 거예요. Et à ce moment-là, la manière dont nous nous réjouissons de la puissance de Dieu est très importante. 그래서 우리의 인생 전체를 돌아볼 필요가 있습니다. C'est pour ça qu'il est nécessaire de regarder toute notre vie. 오늘 예수님께서 하나님 나라의 비밀을 이렇게 Donc 말씀하셨어요. aujourd'hui, Jésus a expliqué le mystère du royaume de Dieu. 그 하나님 나라가 떡 씨를 땅에 뿌리는 것 같다. Jésus dit, le royaume de Dieu, c'est tel une semence semée sur la terre. 그 이 땅 속에 씨가 뿌려지니까 그 어떻게 자라는지 그게 안 보인단 말이에요. Et donc quand on met un grain, en fait, il va être sous la terre, on ne voit pas comment il grandit. 근데 시간이 지나니까 거기서요 싹이 나는 거예요. Et avec le temps, cette semence commence à germer, à croître. 그 여러분들 새싹 나오는 거 보신 적 있습니까? Est-ce que vous avez déjà vu de l'herbe pousser à partir de la 진한 semence? 초록색도 아니에요. 굉장히 연한 연두색이에요. C'est du vert très clair. 근데 얼마나 힘이 없는지 뭐 사람이 조금만 힘 줘가지고 뜯어버리면 금방 Et 뜯어버려요. au départ, ça a tellement pas de force que il suffit d'une personne arrache d'une faible force et ça s'arrache assez facilement. 근데요 그게 생명이 있는 거예요. Et ça a de la vie. 그래갖고요 그 땅을 뚫고 싹 이리 올라온다니까. Et cette herbe va pousser et va sortir sur la terre. 그 이제 그걸 가만히 지켜보고 있으면요 안 보여 자라는 게. Et quand on regarde comme ça sur le moment, en fait, on n'a pas l'impression que ça c'est en train de 근데요 croître. 그게 며칠 지나놓고 보면은요 싹싹이 올라와갖고요 자란다니까. Mais quelques jours après, on voit que cette chose continue de grandir. 거기에 잎도 많이 생기고. Et ça commence à porter des feuilles. 조금 지나면 이거 같이 여기 꽃이 피는 거예요. Et cela va faire aussi des fleurs comme ici on voit dans cette. 또 어떤 거는 나무가 돼갖고 거기서 열매가 나오는 Puis 거예요. il y en a d'autres qui vont devenir des arbres pour porter des fruits. 그 예수님께서 그 비유를 설명을 했어요. Donc Jésus a pris cette parabole. 예, 요즘은 왜 카메라라는 게 나오잖아요. En ce moment, on a des caméras. 그래갖고 그 싹이 나는 거를 오랫동안 촬영을 하는 거예요. 설치를 해놓고 그냥 사람은 없어도 자동으로 촬영이 되도록 딱 설치를 해놓은 거예요. Et donc il y a la caméra qui permet de surveiller la semence toute la nuit, le jour et nuit pendant des heures et des heures. 아니 그래가지고 있잖아요. 그 필름을 빨리 돌리니까 이거 싹이 나는 게 많이 보이더라고. TV에 보면 그런 거 한 번씩 방송을 해요. Et quand on fait tourner rapidement la vidéo, en fait, on voit comment ce grain commence à grandir. 그래갖고요. 빨리 돌리니까 팍팍팍팍 자라가지고 막 크게 나무가 되는 거예요. Et quand on fait en accéléré, en lecture accélérée, on voit à quel point ça grandit ce grain. 왜냐? 그 씨에 생명이 있어서 그런 거예요. Pourquoi? Parce que ce grain, en fait, a la vie. 그 예수님께서 지금 하나님 나라를 그렇게 비유를 한 거예요. Et donc Jésus a pris cette parabole pour expliquer le royaume 우리 de Dieu. 눈에는 안 자라는 것처럼 보입니다. On a l'impression que ça ne grandit pas. 응답이 안 오는 것처럼 On a 보입니다. l'impression qu'il n'y a pas de réponse. 하나님의 역사가 안 일어나는 것처럼 On 보입니다. a l'impression qu'il n'y a pas d'œuvre de Dieu. 근데 그렇지 않다는 거예요. Mais ce n'est pas le cas. 이 생명의 씨가 들어가면은 반드시 자란다는 거예요. Lorsqu'il y a la semence de vie qui est entrée, ça va absolument grandir. 그래갖고 열매를 맺는다는 거예요. Et cela porte des fruits. 할렐루야. 여러분들, 저와 여러분들이 이 하나님 나라의 비밀을 정확하게 붙잡으시기를 주의 이름으로 Et je 축복합니다. vous bénis donc de saisir correctement le mystère du royaume de Dieu. 또 겨자씨 비유를 했다니까요. Et puis il a pris aussi la parabole du grain de sénévé. 이 겨자씨가요. 씨들 중에서는 거의 제일 작은 씨라 그래요. Et le grain de sénévé, c'est parmi les grains le plus petit sur la terre. 근데요, 그 작은 씨가 땅에 딱 심겨져 갖고 뿌리가 내려진다 이 말이에요. Mais ce grain va être semé et va commencer à avoir des racines. 그 다른 풀보다도 훨씬 나무가 커지는 거예요. Mais ce grain va commencer à devenir un arbre plus grand que tous les autres légumes. 그래갖고 큰 가지를 낸다. Et cela pousse des grandes branches. 그러니까 많은 새들이 와서 그 겨자 나무에 깃들이게 된다. Et beaucoup d'oiseaux vont venir pour habiter sous les branches. 이게 바로 복음의 능력이다. Et donc c'est ça la puissance de l'évangile. 할렐루야.
여러분들 금방 응답이 안 오는 것처럼 보이지만 여러분들 실망하지 마시기 바랍니다. Ne soyez pas découragés parce que les réponses ne viennent pas rapidement. 그래서 역사와 교회사와 세계사를 보면서 확인을 하라는 거예요. Donc en regardant l'histoire du monde, l'histoire de l'Église, il faut confirmer. 오늘 제목이 복음의 능력과 증거를 확인하라는 거예요. Aujourd'hui donc c'est confirmer la puissance et la pure preuve de l'Évangile. 그래갖고 지금 내 앞에 당장 문제 보고 쏙지 말라는 겁니다. Et ne soyez pas trompés en regardant le problème qui est en face de nous. 일어나는 사건, 핍박, 어려움 보고 속지 말라는 Ne 거예요. soyez pas trompés en regardant les problèmes, circonstances qui sont en face de nous. 정확한 복음이 들어가고 생명이 있으면 반드시 열매를 맺는다 이 말. Quand nous avons l'Évangile précis et que nous avons la vie, alors cela porte des fruits. 할렐루야. 여러분들 이 언약 붙잡고 한 해를 마무리하시기를 주의 이름으로 Et je 축복합니다. bénis de saisir cette alliance et clore cette année 2023. 우리 2023년도 지난 한 해 동안도 많은 어려움들, 문제들도 있었고 큰 뭐 전쟁도 있었고 많은 일들이 있었어요. L'année 2023 a été marquée par différents événements, des difficultés, des guerres également. 근데 일어나는 그 전쟁이나 문제만을 딱 보면은 잘못하면 불신앙하기 쉽고 잘못하면 실망하기 쉽다. Mais quand on regarde seulement les problèmes et circonstances, on peut tomber dans l'incrédulité, on peut tomber dans le découragement. 그 역사 전체를 한번 보시라 이 말. Mais regardez toute l'histoire. 성경의 역사도 한번 전체를 한번 놓고 보시라. Regardez toute l'histoire de la Bible. 교회사도 전체를 놓고 한번 보시라 이 말. Regardez toute l'histoire de l'Église 거기에 나타나는 복음의 능력을 확인하라는. et vérifiez la puissance de l'Évangile qui apparaissait à chaque moment. 할렐루야. 여러분들 오늘 이 언약을 꼭 붙잡으시기 Et 바랍니다. je vous bénis de bien saisir cette alliance. 여러분들 이스라엘 나라에서 처음으로 복음 운동이 시작되어졌어요. Pour la première fois, le mouvement de l'Évangile a commencé en Israël. 그 유대인들이 굉장히 복음을 핍박했잖아요. Et les Juifs ont été les premiers à persécuter l'Évangile. 근데요 그 핍박 때문에 오히려 이방인의 문들이 열리면서 결국은 로마가 복음화된 Et c'est 거예요. grâce à cette persécution finalement que les portes des païens s'ouvrent et Rome a été évangélisée. 우리가 살고 있는 유럽에요 가장 먼저 복음화가 Et 돼버렸어요. c'est en Europe qu'il y a eu le plus tôt, au plus tôt l'évangélisation. 그 한때는요 유럽에 살고 있는 사람들이 다 교회를 다닐 만큼 완전 복음화가 Et à un 돼버렸어요. moment, l'Europe était tellement évangélisée que tous ceux qui habitaient en ces pays allaient tous à l'église. 물론 그래 되니까 또 문제가 왔죠. Et bien sûr, à cause de cela, il y a eu aussi d'autres problèmes. 그러니까 있잖아요 이 복음이 나중에는요 저 미국으로 건너갔어요. Et cet évangile est finalement passé en Amérique. 그 여러분들 미국의 역사를 조금 아시지 Vous 않습니까? connaissez un petit peu l'histoire des États-Unis. 영국에서 성공회에 핍박을 받은 청교도들이 그 배 타고 쉽게 말하면 미국으로 건너간 거거든요. Donc, ce sont les puritains qui ont été persécutés par les anglicains et qui vont passer en Amérique pour éviter la 그 persécution. 사람들을 청교도라고 부릅니다. On les appelait les puritains. 그 이 청교도들이 가갖고 제일 먼저 한 일이 뭔지 아세요? Et qu'est-ce qu'ils ont fait en premier, ces puritains? 자기가 살 집을 지은 게 아니에요. Ils n'ont pas fait d'abord la maison pour habiter, 하나님을 섬기는 사람들이기 때문에 교회를 먼저 지은 거예요. puisque c'était des gens qui adoraient l'Éternel, ils ont d'abord bâti l'église. 그리고 후대를 키워야 되기 때문에 학교를 먼저 세운 거예요. Et puis ils ont bâti l'école pour élever les enfants. 그리고 교회 자기 집을 지었다니까. Et après, ils ont bâti leur 이제 propre 그게 maison. 뭐냐? 신앙을 우선시하는 신앙을 가지고 있었다는 얘기예요. Et qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait qu'ils avaient une priorité sur la vie chrétienne. 그래갖고요 미국이란 나라가 지금도요 선교사를 가장 많이 파송한 나라입니다. Et même aujourd'hui, les États-Unis, c'est le pays qui envoie le plus de missionnaires. 그 미국의 선교사님들이 우리나라에 들어와갖고요 우리나라에서 복음 전하다가 죽었어요. Et ce sont des missionnaires des États-Unis qui étaient arrivés en Corée et qui partageaient l'évangile. Et qui 우리나라만 se faisaient 들어온 게 tuer. 아니에요. Non seulement en Corée, 전 세계에 복음 가지고 막 선교사들이 파송됐다니까요. mais ils étaient envoyés partout dans le monde pour prêcher l'évangile. 그러니까요 미국이란 나라를 하나님이요 최강대국으로 만들어버렸어요. Et Dieu a béni ce pays pour que ce soit le plus puissant. 여러분들 그 복음이 증거되다가 1800년 후에 있잖아요 후반에 우리나라에 딱 복음이 들어온 거예요. Et cet évangile continuait de se transmettre et est arrivé jusqu'à la Corée dans les 그 années 여러분들 역사를 알지 않습니까? 1890. 그때가 이시조선 말입니다. Et c'était vers la fin de la dynastie Li. 정치인들은 맨날 당파 싸움만 하고요 나라는 굉장히 어려운 시대에 살고 있었어요. Les politiques étaient en train de se battre tout le temps en faisant deux parties et
le pays était dans la pauvreté absolue. 그래도 하나님이 보호하셔갖고요 일본군이 막 침입할 때 이순신 장군 같은 사람이 막 일어났고 그 하나님 안 믿는 사람이거든요. 근데 그런 의로운 장군들이 일어나갖고 나라를 지키고 막 이런 일들이 일어났다니까요. Bon, le pays était quand même protégé par différentes invasions qui ont été faites par les Japonais et autres. 근데 하나님께서요 이 한국이라는 조그만 나라에다가 토마스 선교사뿐만 아니라 아펜젤레 선교사, 그 다음에 언더우드 선교사 이런 선교사들을 많이 보내가지고 있잖아요. 복음이 다 들어가게 돼요. Et donc Dieu a envoyé entre-temps plein de missionnaires en Corée pour que l'évangile commence à être dans le pays. 세계 교회사에 잘 없습니다. 이런 일들이. Et il y a très peu de pays qui ont connu un cas comme ça dans l'histoire de l'Église. 굉장히 빨리 복음화가 됐어요. C'est un pays qui a été rapidement 그래갖고요 évangélisé. 마을마다 교회가 세워졌다니까요. Et dans chaque village, il y avait des églises. 할렐루야. 그래갖고요 예수 믿고 기도하고 찬양하고 막 말씀 듣고 막 이런 일들이 막 Et 일어났다니까. donc le pays commençait à être à louer le Seigneur, à glorifier, à faire des cultes, des louanges. 그리고 우리 한국의 근대사에 큰 어려움 두 번 있었잖아요. Il y a eu deux grandes difficultés dans l'histoire de la Corée. 한 번은 일제 침입, 일본이 침입한 거. La première difficulté, c'est le Japon qui va envahir la Corée. 거기서도 하나님이 우리나라를 보호하셨어요. Et même de là, Dieu a protégé le pays. 그 후에 공산당이 쳐들어와갖고 완전히 공산화될 위기에 딱 처했지 않습니까? Et puis les communistes ont commencé à attaquer également quelques années plus tard et le pays a failli être devenir communiste. 그때도 하나님이 우리나라를 보호하셨어요. Et même à ce moment-là, Dieu a protégé le pays. 할렐루야. 그래 복음이요 확산되고 복음 가지고 기도하고 막 이러니까요 우리나라를 하나님 축복하셔갖고요 지금은요 그 조그마한 나라가요 경제 대국이 돼갖고 6위까지 지금 이야 이거는 막 기적입니다. Et donc ce petit pays commence à se développer rapidement et devient un pays économiquement puissant. 여러분들 이 복음의 씨가 뿌려지면요 아무것도 아닌 것처럼 보이는데 힘이 없는 것처럼 보이는데요 크기에 복음의 능력이 나타나는 거예요. Et donc lorsque nous semons l'évangile, on a l'impression que cela n'a pas d'impact, mais cela porte finalement des fruits. 할렐루야. 여러분들 오늘 한 해를 마무리하면서 한번 이 말씀을 쫙 붙잡아 보시다 이 말이에요. Et donc en clorant cette année, il faut bien saisir cette parole. 역사나 세계사나 전체를 보는 눈이 없으면은 내 문제에 자꾸 빠지게 된다 이 말이에요. Si nous n'arrivons pas à voir correctement l'histoire de l'Église, on va continuer de tomber dans le problème qui est en face de nous. 근데 내 문제를 진짜 해결하려고 하면요 내 문제에서 빠져나와야 돼요. Mais si on veut vraiment résoudre le problème d'aujourd'hui, il faut sortir de ce problème. 그래서 하나님께서 참 복음을 주신 거예요. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné l'évangile précieux. 예수님은 그리스도십니다. C'est Jésus qui est le Christ. 그래서 내 문제에서 빠져나오도록 운명과 재앙과 저주에서 빠져나오도록 그리스도의 복음을 주신 Et 거예요. donc il nous a donné l'évangile du Christ pour sortir du destin et des désastres qui sont dans notre vie. 그래서 복음의 망대를 먼저 세워야 된다 이 C'est 말이에요. pour ça qu'il faut d'abord construire la tour de l'évangile. 이게 이제 세상 사람들이 가지고 있고 세상이 가지고 있는 그 기준 가지고 나를 하면 안 된다 이 말이에요. Il ne faut pas regarder notre propre vie avec les critères que les gens du monde possèdent. 이 복음의 능력을 언약으로 딱 붙잡아야 된다. Il faut saisir cette puissance de l'évangile comme notre alliance. 그리고요 여러분들 북아메리카 한번 보시기 Et 바랍니다. regardez l'Amérique du Nord. 여러분들 그 미국이란 나라, 캐나다 여기는 개신교가 딱 들어갔어요. Et c'est le protestantisme qui est entré dans l'Amérique du Nord. 근데요 남아메리카는요 뭐 스페인 이런 데를 통해 갖고요 천주교가 들어갔어요. Mais c'est le catholicisme qui est entré en Amérique du Sud à travers les pays comme l'Espagne. 여러분들요 북아메리카나 남아메리카는요 자원이나 환경이나 이런 걸 비교했을 때 거의 비슷합니다. Même quand on compare les ressources naturelles et des différentes conditions des deux Amériques, elles sont assez similaires. 여러분들 그러면 북아메리카하고 남아메리카가 어떻게 됐습니까? Alors quelle est la situation d'aujourd'hui entre les deux continents? 확인해 보시기 바랍니다. Regardez ce qui se passe. 여러분들 천주교하고 기독교가요 비슷한 게 절대로 아니에요. 여러분들 완전 달라요. Le protestantisme et le catholicisme sont complètement 뭐 différents. 비슷하게 하나님 얘기하고 성자 얘기하고 그리스도 얘기하고 다 비슷하게 얘기하는 것처럼 보이지만요 그게 제일 무서운 거예요. Et on a l'impression que c'est assez similaire, mais c'est ce qui est le plus effrayant quand on voit la différence. 비슷하게 얘기하면서 예수님을 못 믿게 만드는 거예요. On parle des choses similaires, mais on nous empêche de croire en 여러분들 Jésus. 여기 프랑스 가톨릭에 속지 마시기 바랍니다. Donc, ne soyez pas trompés par les
Le catholicisme, 완전 다릅니다. c'est complètement différent. 그러면요, 여러분들요, 복음이 필요 없는 Ça 거예요. veut dire 전부 다 Parce 비슷하니까요. que si les choses continuent d'être similaires, ça veut dire que l'évangile n'est pas nécessaire. 남아메리카는요, 완전 망했다니까요. En Amérique du Sud, c'est complètement l'échec. 여러분들 북아메리카, 미국, 캐나다 한번 보세요. 얼마나 잘 삽니까? Regardez les États-Unis ou le Canada, ce sont des pays puissants. 이제는 그 미국도 복음이 희미해지니까 여러 가지 영적 문제가 오잖아요. Et même aux États-Unis, l'évangile commence à disparaître, différents problèmes surgissent. 성경을 통해서 이스라엘 나라의 역사를 확인해 보라니까요. Donc regardez l'histoire d'Israël à travers la Bible. 하나님의 축복을 받은 이스라엘 민족이 복음을 회복했을 때 하나님이 굉장히 축복하셨어요. Le peuple béni par Dieu, lorsqu'ils ont restauré l'évangile, Dieu les a bénis énormément. 그런데 복음을 잃어버렸을 때는요, 노예, 포로, 소국됐습니다. Mais lorsque l'évangile avait été perdu, ils étaient envoyés comme esclaves, captifs ou colonies. 여러분들 이 복음의 능력을 붙잡으셔야 됩니다. Donc il faut bien saisir la puissance de 예수님이 지금 그 l'évangile. 얘기를 하고 계시는 Et 거예요. Jésus est en train d'expliquer cela. 씨를 땅에 심으면은 그게 생명이 있는 거는요, 반드시 자라서 열매를 맺게 된다 이 말이에요. Quand on va mettre une semence, si cela apporte la vie, alors il va grandir et porter des fruits. 초대교회 때 얼마나 핍박이 많이 일어났습니까? À l'époque de l'Église primitive, il y avait tellement de persécutions. 그런데 로마를 복음화했다 이 Mais 말이에요. ils ont malgré tout évangélisé Rome. 자, 두 번째입니다. Deuxièmement, 정확한 복음이 들어가면은 반드시 열매를 맺습니다. lorsque nous avons l'évangile précis en nous, nous portons absolument des fruits. 여러분들 그래서요, 정확한 복음의 언약을 붙잡아야 됩니다. Et donc il faut bien saisir l'évangile précis, l'alliance. de 여러분들 l'évangile. 염려나 불신앙을 다 내려놓으시기 바랍니다. Il faut laisser tous nos incrédulités. 그 예수님께서 그 씨 맺는 씨 뿌리는 비유와 겨자씨 비유를 통해서 이 복음을 정확하게 말씀하고 계신 Donc 거예요. Jésus est en train d'expliquer finalement l'évangile à travers cette parabole du semeur et la parabole du grain de sénévé. 그리고 진짜 중요한 게 뭐겠습니까? Mais qu'est-ce qui est le plus important dans cette 우리가 histoire? 가지고 있는 복음이 정확한 복음이 맞느냐? 이게 진짜 중요한 거예요. La vraie chose qui est importante, c'est est-ce que l'évangile que nous possédons est le vrai évangile ou pas? 예수는 그리스도입니다. Jésus est le Christ. 우리 운명 창세기 3장 저주 이런 재앙에서 완전히 해방되는 게 이 복음. L'évangile, c'est ce qui nous libère de tous les problèmes de Genèse chapitre 3, de tous les problèmes de désastre et malédiction. 그래서 하나님의 말씀을 기준으로 해갖고 하나님의 복음을 우리가 자꾸 듣는 거예요. C'est pour ça que nous devons écouter l'évangile avec la parole de Dieu qui est notre critère. 그래 확인을 자꾸 하는 거예요. Et donc il faut toujours confirmer. 하나님의 말씀이 맞냐 안 맞냐를 자꾸 Il 확인하는 faut 거예요. toujours confirmer si c'est bien la parole de Dieu ou non. 그래서 있잖아요. 말씀으로 자꾸 점검을 해야 되는 Il 거예요. faut examiner sa vie à travers la parole. 여러분들 오늘 우리가 이제 송구 영신 예배를 드리는데 송구 영신 예배 때도요. 우리가 예배 등에서 말씀을 붙잡고 하늘을 시작해야 돼요. Et aujourd'hui, nous faisons le culte du Nouvel An et l'objectif, c'est de saisir la parole pour commencer une nouvelle année. 여러분들이 한번 말씀 붙잡고 한 해를 살아가는 요 인생을 한번 몇 년 살아보라니까요. Et vous devez avoir quelques années dans votre vie à commencer votre vie dans la parole. 금방 응답이 안 오는 것처럼 보입니다. On a l'impression que les réponses ne viennent pas tout de suite. 근데 하나님께서요. 우리 인생을 완벽하게 인도하십니다. Mais Dieu nous conduit parfaitement notre vie. 완전하게 책임지십니다. Dieu va être responsable de notre vie. 그걸 믿는 게 믿음이 이제 회복되는 거예요. Et croire en cela, c'est le fait de restaurer notre foi. 어떤 사람이나 상황도 상관없는 하나님의 축복과 하나님의 것을 누리는 사람으로 싹 바뀌어버려요. Vous allez être transformé en une personne qui ne sera pas impactée par les situations et l'événement et qui portera tout de même des fruits. 그래서 여러분들 복음의 능력을 딱 붙잡아야 됩니다. Et donc il faut bien saisir la puissance de l'évangile. 반드시 생명의 복음은 열매를 맺게 돼 있습니다. Absolument, l'évangile de vie va porter des fruits. 우리 교회도 이제 뭐 10년이 넘어서 이렇게 하나님의 인도를 받고 있지 않습니까? Et notre église a déjà plus de 10 ans et nous sommes dans la conduite de Dieu. 저희 강단에서는 다른 거 강조하지 않습니다. Et dans notre message, on n'insiste pas sur autre chose. 제가 부족하기 때문에 다른 거 할 능력도 없습니다. Et puis, puisque je suis faible, je ne peux pas parler d'autre chose. 한 가지만 강조하고 말하려고 계속 기도하고 있습니다. Mais on insiste et je prie pour que je puisse insister seulement sur une chose. 그게 바로 복음의 능력입니다. C'est la puissance de l'évangile. 복음 하나면 다 해결되는 겁니다. Parce qu'avec l'évangile, tout est résolu. 할렐루야. 저와 여러분들이 이 언약 붙잡고요.
진짜 하나님의 언약 붙잡고 또 새해를 Et 시작하십시다. donc il faut commencer l'année 2024 avec cette alliance. 그러면 어떤 응답이 오는지 아세요? Alors quelle réponse va venir? 내가 살아납니다. C'est que moi-même je vais être 근데요. vivifié. 내가 살아나는 증거를 통해서 오늘 세 번째 대지에 많은 사람을 살리는 증거가 옵니다. Et vous allez commencer à voir des preuves de sauver de nombreuses personnes. 그래서 정확한 복음을 받게 되면은 많은 열매를 맺게 됩니다. Et donc si nous avons l'évangile précis en nous, cela porte des fruits. 그래서 우리가 늘 점검해야 되는 게 있습니다. Et donc il y a toujours quelque chose à 내가 정확한 복음 속에 있느냐 하는 거죠. examiner, c'est est-ce que je suis bien dans l'évangile précis? 이거는 늘 점검해야 됩니다. C'est quelque chose qu'il faut absolument 늘 examiner tout le temps. 확인해야 됩니다. Il faut toujours confirmer. 이게 눈에 보이는 게 아닌 영적인 것이기 때문에. Parce que c'est quelque chose qui est invisible et qui est spirituel. 그래서 말씀을 가지고 자꾸 확인을 하는 Et 거예요. il faut toujours vérifier avec la parole. 저와 여러분들이 요것만 계속 복음만 딱 따라가면요, 하나님께서 여러분들 인생을 완전히 바꿔버려요. Il suffit de continuer de suivre cela, suivre l'évangile et votre vie sera complètement transformée. 그래갖고요, 겨자씨가 나중에 나무가 되니까요, 많은 새들이 와서 거기에 깃들인다 그랬어요. Et donc le grain de sénévé va devenir un arbre et va pouvoir abriter beaucoup d'oiseaux. 여러분들 개인이 그렇게 될 겁니다. C'est comme ça que vous allez devenir comme ça. 여러분들 가정 가문이 그렇게 될 Et 겁니다. votre famille sera comme ça. 할렐루야. 여러분들 우리 파리 반석교회 저와 여러분들 때문에 프랑스가 복을 받게 될 Et 겁니다. grâce à l'église du Rocher de Paris, la France sera bénie. 정말 구원받은 것이 사실이라면은 어떤 세력도 우리를 무너뜨릴 수 없습니다. Et s'il est vrai que nous avons tous été sauvés, aucune force ne peut nous combattre. 심지어는 어떤 일이 일어나도 상관이 없습니다. Et peu importe ce qui se passe dans notre vie, ça n'a pas d'importance. 250년 동안요, 10명의 아주 심각한 악독한 황제가 일어나고 기독교를 얼마나 핍박했습니까? Pendant 250 ans, il y a eu 10 empereurs romains qui ont été là pour persécuter en continu l'église primitive. 그래도 기독교인들은 줄어들지 않고 계속해서 전도운동이 일어난 거예요. Mais malgré tout, le nombre de chrétiens n'a pas diminué, mais a continué de croître. 할렐루야. 그래갖고 250년 만에요, 로마가 완전히 뒤집어져 Et 버렸어요. au bout de 250 ans, Rome a été transformée. 그래갖고요, 로마 황제가 딱 보니까 자기 주위에 있는 사람까지도 다 이미 예수 믿고 있는 거예요. Et un jour, l'empereur s'est rendu compte que tous ceux qui étaient autour de lui étaient tous chrétiens. 그래갖고요, 이 황제도 복음 받고 기독교로 공인했잖아요. Et donc l'empereur lui-même va recevoir l'évangile et va confirmer que c'est la religion du pays. 한국에서도 그런 일들이, 기독교를 핍박하는 일들이 많이 일어났어요. Et ce genre de choses s'est également produite en Corée également lorsqu'il y a eu l'invasion japonaise. 그래도 이 복음의 능력을 막을 수가 없었습니다. Mais malgré tout, l'évangile n'a pas pu être empêché. 그래갖고요, 우리나라가 조그만 나라인데도 불구하고 지금요, 미국 다음 숫자상으로는요, 미국 다음으로 선교사를 가장 많이 파송하는 나라. Et donc la Corée, c'est un petit pays, mais c'est le pays qui envoie le plus de missionnaires après les États-Unis. 인구 대비 퍼센트로는요, 우리나라가 최고입니다. Mais de manière relative, sur la base de la population totale, la Corée envoie le plus de missionnaires. 할렐루야. 그러니까 하나님이 한국이라는 나라를 축복 안 할 수가 없어요. Et donc Dieu ne peut pas ne pas bénir un tel pays. 아니 여러분들 생각해 보세요. 옛날에는 상상도 못하는 일이 지금 일어나고 있어요. Donc ce sont des choses qui étaient complètement inimaginables qui sont en train de se produire. 우리나라가 문화 강국이 됐어요. La Corée est devenue un pays culturel. 뭐 한국 문화를 그렇게 좋아해요. Il y a la culture de la Corée qui commence à se propager. 프랑스에 BTS 오잖아요. 난리 나버립니다. Il y a BTS qui vient en France et qui fait des concerts. 막 사람들이요, 그 공연 보려고요, 그 비싼 표를 막 사가지고 막 들어가려고 막 이렇습니다. Il y a des gens qui vont essayer de réserver les billets très tôt pour pouvoir regarder le concert. 우리는 가수 이름도 다 모르잖아요. Nous, on connaît même pas les noms de ces 뭐 chanteurs. 블랙핑크 뭐 또 뭐 하여튼 많더라고요. Donc il y a plein de groupes comme ça qui existent. 그러니까 우리도 모르는 가수가 오는데 프랑스 애들은 다 알고 막 그게 막 다 몰려드는 거예요. Donc il y a des chanteurs qu'on connaît même pas nous et qui attirent plein de personnes. 아, 드라마가 떠가지고요, 막 한국 드라마 가지고 막 전부 다 한국말 배우고 난리가 아닙니다 Et 지금. il y a des séries qui sont très connues aussi et qui font que les gens apprennent le coréen. 우리 베로니카가 지금 일본 가갖고 오늘 예배에 참석 못했는데 베로니카도요,
그 드라마 보면서 한국말 배우고 있어요. Et il y a également Véronica qui est partie au Japon pour le travail, mais qui apprend aussi le coréen avec les séries. 아이 그 정도가 아니에요 지금. Et donc ce n'est pas seulement ça. 아이 스포츠계에도 지금 막 하나님이 축복하셔가지고 막 세계적인 선수들이 막 지금 뜨고 있는 거예요. Et dans le sport aussi, il y a des joueurs qui jouent très bien. 할렐루야. 하나님께서 왜 그렇게 하시겠어요? Pourquoi est-ce que Dieu fait tout ça? 마지막 때가 다 돼가거든요. Parce que la fin des temps arrive. 진짜 복음 운동 해야 되거든요. Il faut vraiment faire le mouvement d'évangélisation. 그러니까 전 세계에서 봤을 때 가장 정확하게 복음을 회복하고 전도 운동을 회복하는 그 단체가 한국에 있는 거예요. Parce qu'il y a ce mouvement qui restaure l'évangile le plus précisément et qui est en Corée. 이게 불신자들은 절대로 못 알아듣는 말입니다. Quelque chose que les non-croyants ne peuvent pas du tout comprendre. 그 하나님께서요 로마를 축복하신 이유가 있다니까요. Lorsque Dieu a béni Rome, il y avait une raison. 로마 같은 경우에는요 로마를 먼저 축복하고 기독교를 집어넣었다니까요. Et Dieu a d'abord béni Rome et puis a évangélisé ce pays. 미국 같은 경우에는요 기독교의 복음이 먼저 들어가니까 미국을 축복했다니까요. Et aux États-Unis, c'est parce que l'évangile est entré en premier, le pays a été béni. 여러분들요 기준이 어디 있냐 이 말이요. Mais où est le critère? 여러분들 하나님이 축복하실 수밖에 없는 그 생명의 복음을 딱 붙잡으라 이 말이요. Donc il faut saisir cet évangile qui est la raison des bénédictions de Dieu. 이 한 해를 마무리하면서 여러분들 이걸 다시 한번 점검하는 겁니다. Donc il faut examiner encore une fois ceci en terminant une année. 그 복음을 가지고 내 인생을 딱 점검하는 Il 거예요. faut examiner sa vie en ayant cet évangile. 그래서 이 바울이 마지막 로마서 8장에 보면은 이 마지막에 이 복음의 능력은 누구도 막을 수 없다라는 것을 선포했지 않습니까? Et vers la fin de l'épître aux Romains, l'apôtre Paul explique que cet évangile ne peut pas être bloqué. 예수님의 마지막 부활 메시지도 여기에 포커스가 딱 맞춰져 Et 있습니다. même le message de résurrection, le dernier message de Jésus-Christ, s'est focalisé là-dessus. 이 하나님의 생명 복음 가진 하나님의 자녀들과 제자들이 만민과 모든 족속과 땅 끝까지 살리게 될 것이다. Et le message de Jésus, c'est d'aller à toutes les nations, à tous les hommes, tous les peuples pour sauver tous les peuples. 할렐루야. 하나님께서 그 축복의 주역으로 저와 여러분들을 부르신 줄 믿습니다. Et Dieu nous a appelés comme héros de cette bénédiction. 오늘 저녁에 우리 5시에 송구 영신 예배를 드립니다. Et aujourd'hui, donc à 17h, nous avons le culte du Nouvel An. 중요합니다. C'est important 여러분들 한 해를 시작할 때 하나님의 말씀을 가지고 한 해를 시작하는 겁니다. parce que nous commençons une nouvelle année avec la parole de Dieu. 지금 우리 마가복음을 가지고 인도받고 있습니다. Nous continuons de regarder l'évangile de Marc. 그래서 우리 내년에 우리 송구 영신 예배 메시지는 마가복음이 주제입니다. Et donc le message du Nouvel An, ça va être sur l'évangile de Marc. 그래서 마가복음 16장 15절에서 20절을 본문으로 잡고 한 해 인도를 받을 겁니다. Nous allons regarder Marc chapitre 16, versets 15 à 20. 여러분들 말씀 딱 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez fortement la parole de Dieu. 하나님은 말씀을 주시고 말씀을 성취시켜 나갑니다. Dieu donne la parole et il accomplit sa parole. 그래서 많은 사람을 살리는 증거들을 하나님께서 우리한테 허락하실 Et 겁니다. Dieu nous donnera la preuve, les évidences de sauver beaucoup de personnes. 할렐루야. 자, 결론입니다. Donc en conclusion, 그래서 이 생명의 복음으로 망대를 세우자는 거예요. et donc il faut construire maintenant ces tours avec l'évangile de vie. 하나님께서 우리한테 그 생명의 복음을 주셨으니까. Parce que Dieu nous a donné cet évangile de vie. 하나님께서 우리를 파수꾼으로 불렀으니까. Parce que Dieu nous a appelés comme gardes. 아니 바닷가에 가면 등대가 있잖아요. Quand on va au bord de la mer, il y a des phares. 그 등대가 있고 거기서 빛을 비추려고 하면 등대에 지기가 있어야 돼요. Quand il y a des phares et que quand on veut éclairer la mer, il faut qu'il y ait des personnes là. 그리고 빛이 있어야 되겠죠. Et puis il faut qu'il y ait le feu. 근데 등대 지기도 있고 빛도 있는데 망대가 없으면 또 비출 수가 없어요. Et puis quand il y a le feu et les personnes, mais s'il n'y a pas de phare, on ne peut pas éclairer non plus. 그래갖고요 튼튼하게 등대를 세우잖아요. Donc on va construire la tour dans un premier 왜냐 temps. 바닷가에는 바람도 많이 불고 파도도 치니까 이렇게 대충 세워놓으면 다 무너진단 말이에요. Il faut que ça soit bien solide parce qu'il y a des vents qui sont très forts au bord de la mer. Donc si on construit mal, ça va tomber. 특별히 있잖아요. 바람 불고 그렇게 바다에 큰 폭풍이 일어날 때
특별히 비춰야 되잖아요. Et surtout, lorsqu'il y a de grands vents, des vagues, c'est à ce moment-là que le phare est important pour éclairer la mer. 원래 그 지나가는 배가 위험에 처할 경우가 많잖아요. Parce que cela permet d'éviter les dangers au bateau. 할렐루야. 그래서 하나님께서 저와 여러분들을 축복을 안 하시는 게 아니고 튼튼히 무너지지 않는 망대로 먼저 딱 세우기를 원하시는 거예요. Et donc Dieu est en train de vous consolider pour que vous soyez une tour qui ne se détruit pas. 그래서 생명의 복음을 증거하는 망대를 세우자 이 말이에요. Et donc il faut construire cette tour pour témoigner de l'évangile de vie. 이 생명의 복음의 씨앗은 반드시 열매를 맺게 돼 있다. Parce que ce grain de vie de l'évangile va absolument porter des fruits. 그래서 이런저런 일들이 일어나도 여러분들 불신앙하지 마시기 Et 바랍니다. donc quelles que soient les circonstances qui arrivent, ne 사람 보고 시험 들지 ne 마시기 바랍니다. soyez pas incrédules, ne tombez pas dans les tentations. 문제나 어려움이 오면은 그거 붙잡고 기도하시기 바랍니다. Lorsque les difficultés et les problèmes arrivent, priez avec ceci. 문제가 아니라 하나님께서 그 언약을 성취시켜 나가는 여정이다 이 말이에요. Ce n'est pas un problème, mais c'est un itinéraire de Dieu dans lequel la parole de Dieu s'accomplit. 그 우리가 불신앙하면은 그게 바로 손해를 보내는 거예요. Et si nous sommes incrédules, c'est une perte pour nous. 불신앙하는 만큼 또 내한테 어려움이 오잖아요. Plus nous sommes incrédules, plus nous avons des difficultés. 헷갈리잖아요. Plus nous sommes dans la confusion. 방황하게 되잖아요. Plus nous serons dans les chemins perdus. 그래도 복음 안에 있으면 괜찮습니다. Mais malgré tout, si vous êtes dans l'évangile, tout va bien. 우리가 복음을 붙잡는 것처럼 보이지않아요. On a l'impression que c'est nous qui saisissons l'évangile. 근데 자세히 보면 아니에요. Mais quand on regarde bien, c'est pas le cas. 하나님께서 우리를 붙잡고 계시는 거예요. C'est Dieu qui est en train de nous tenir. 복음이 우리를 붙잡고 있는 거예요. C'est l'évangile qui nous tient. 그 이 눈만 딱 열리면은 진짜 복음 속으로 들어갈 수 있는 거예요. Et il suffit d'ouvrir ses yeux pour entrer dans 오늘 l'évangile. 말씀을 자세히 한번 보라니까요. Regardez la parole d'aujourd'hui. 겨자씨는 가장 작은 것처럼 보인다. Le grain de sénévé, on a l'impression que c'est le plus petit. 아무것도 아닌 것처럼 On a l'impression 보인다. que ça n'a rien à voir. 아니 거기에서 무슨 큰 나무를 기대할 수 있겠냐? Comment on peut espérer un grand arbre comme l'arbre? 어이 사람들이 그게 무슨- 겨자씨인지도 모르고 씨인지도 모르면은 그거 얼핏 보면은 그게 그냥 모래지. 그거 어떻게 씨라고 Les gens 생각하겠냐? peuvent très bien confondre avec du sable ce grain de sénévé. 근데 그 겨자씨가 땅에 딱 심겨지면은 거기서 싹이 나서 자란다. Lorsque ce grain de sénévé sera semé, cela va pousser des épis. 어이 큰 씨앗들도 있잖아요. 식물들 중에도 큰 씨앗이 있잖아요. Et parmi les légumes, il y a aussi des grands grains. 근데 그런 씨앗들보다도요 이 조그만한 겨자씨에서 자라갖고 큰 나무가 돼버려. Et donc c'est ce grain de sénévé qui est très petit par rapport à ces grains, mais qui va devenir un grand 아 arbre. 그러니까요 지나가는 새들이 와서 그 그늘도 되고 먹을 것도 있고 하니까 그게 막 기다리는 거예요. Et donc les oiseaux qui passent vont finalement habiter sous ces branches. 그게 복음의 능력입니다. Donc c'est ça la puissance de l'évangile. 할렐루야. 겨자씨와 같은 생명의 복음이 우리 안에 들어왔다 이 말이에요. Et nous avons l'évangile de vie qui est comme un grain de sénévé. 그래서 그 복음의 능력을 믿으라 이 말이에요. Et donc il faut croire en cette puissance. de 그걸 l'évangile. 붙잡으라 이 Il 말이에요. faut saisir cette alliance. 보이는 거 보고 쏙지 마라 이 Ne 말이에요. soyez pas trompés en regardant les choses qui sont visibles. 할렐루야. 오늘도 이 언약 붙잡고 승리하게 되길 바랍니다. Je vous bénis de saisir cette alliance et avoir la victoire. 하나님께서 우리 2023년도에도 많은 인도와 응답을 주셨어요. Et en 2023, Dieu nous a conduits parfaitement et nous a donné des réponses. 막 드러나는 응답들이 안 보이는 것처럼 보입니다. On a l'impression qu'il n'y a pas de réponse visible dans notre vie. 여러분들 그렇지 않습니다. Mais ce n'est pas le cas. 하나님께서는 완벽하게 지금도 역사하고 Mais 계십니다. Dieu est en train d'agir et nous conduire par. 할렐루야. 오늘도 이 언약 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 Je vous bénis 축복합니다. d'avoir la victoire dans votre vie. Nous 기도하겠습니다. allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 하나님의 언약 붙잡고 예배할 수 있도록 축복하시니 감사를 Nous 드립니다. te remercions pour ta bénédiction, pour saisir ton alliance. 복음의 능력과 증거를 말씀을 통해서 확인하도록 은혜를 더하여 Nous 주옵소서. voulons confirmer, vérifier la puissance et la preuve de l'évangile. 어떤 상황과 환경과 여건 속에서도 생명의 복음을 붙잡고 믿음으로 승리하도록 역사하여 주옵소서. Quelles que soient les circonstances et situations, nous voulons avoir la victoire avec cet évangile. 우리 안에 먼저 믿음의 망대가 세워지도록 역사하여 주옵소서. Nous voulons que la tour de la foi puisse être établie d'abord en nous 오늘 하루 종일 하나님이 주시는 은혜로 충만케 하여 et que 주옵소서. nous soyons tous remplis de ta grâce à travers cette journée. 오늘 또 선교 영신 예배를 통해서
하나님의 언약을 붙잡고 한 해를 시작하도록 인도하여 Et nous 주옵소서. voulons saisir ton alliance pour commencer l'année 2024 avec ton alliance. 흩어진 현장에서 예배하는 일꾼과 제자들을 축복하여 주옵소서. Et bénis tous les disciples qui suivent le culte à distance. 예수 그리스도 이름으로 Nous 기도드렸습니다. avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.